হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে শৈশব, অথচ খাঁচা বন্দি শিশুরা। আজ জেন জি যুগের শিশুরা বাদ ধরা ছকে আটকে পড়েছে। তাদের অবসর সময় কাটছে স্মার্টফোনে, আর খেলার মাঠগুলো পড়ে আছে ফাঁকা। ঘরবন্দি থেকে শিশুদের মানসিক বিকাশও বাজারপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে পাল্টে দিতে দুর্গাপুজোর থিমকে হাতিয়ার করল শিলিগুড়ির হায়দারপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো। এবছর 55তম বর্ষে পদার্পণ করেছে তাদের পুজো। এবার তাদের থিম বন্দি শৈশব। मैं आज हैदरपाड़ा में आया हूँ घूमने के लिए और यहाँ का दुर्गा पूजा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आज तो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन यहाँ का मुझे जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो पैंडल का डेकोरेशन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। लाइकली आजकल हम लोग जो सोशल मीडिया लेकर के जो काफ़ी अट्रैक्ट रहते हैं, सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है हमारा, उसका लेकर के यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट सजाया हुआ है और बेसिकली उसके ऊपर ये पूरा बनाया हुआ है। तो आजकल का जितने भी यूथ हैं, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक बार ये पैंडल ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये पैंडल এই থিমের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের বাচ্চাদের মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে যাওয়া এবং অতীতে শৈশব জীবন কেমন ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় 20 লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজো এবার নজর কাড়ছে শহরবাসীর। এই মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হয়েছে একদম অন্যভাবে। মণ্ডপে একাধিক জায়গায় রয়েছে স্মার্টফোনের খাঁচা, তাতে বন্দি রয়েছে শৈশব। খাঁচাবন্দি শিশুদের বাইরের জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান রকমের খেলনা, রয়েছে পাড়ার মাঠে ডাঙ্গুলি বা ফুটবল খেলার মুহূর্ত, এবং তাদের ভাবনা সত্যি প্রশংসনীয়। সকলেই তাদের এই ভাবনার প্রশংসা কুড়িয়েছেন। पूरा बनाया हुआ है। तो आजकल का जितने भी यूथ हैं, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक बार ये पैंडल ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये पैंडल हम लोग को अपना सोशल लाइफ, हम लोग का जो रेगुलर लाइफ है, उसके बारे में हम लोग को बताता है काफ़ी अच्छा। तो मतलब दिस इज़ मीन्स ऑसम। ये हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है ये पैंडल। और बाकी दिन कैसे एंजॉय करने का प्लान है? बाकी दिन हम लोग को मतलब एंजॉय करने का प्लान है, मीन्स अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फैमिली के साथ ये पूरा दुर्गा पूजा सिलीगुड़ी का घूमना साथ ही साथ। পুজো কমিটির ধারণা, তাদের এমন থিম দেখতে উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়। চতুর্থী থেকেই লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি এই থিম দেখে অভিভাবকরাও তাদের সন্তানকে আবার মাঠমুখী করতে উদ্যোগী হবেন বলে উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেছেন। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে এসে অভিষেক প্রসাদ বলেন যে, বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে এসেছি, হায়দারপাড়ার এই ক্লাবে খুবই সুন্দর থিম করেছে। এই থিম সকলের পছন্দ হচ্ছে। বাচ্চা থেকে শুরু করে অভিভাবকদের একবার হলেও এখানে আসা উচিত। তাদের মণ্ডপসজ্জা এত সুন্দর হয়েছে যে সবাই ভীষণ প্রশংসা করছে। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।